وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه الترمذي وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ میرے واسطے اہل محلہ اہل علاقہ واسطے بہت بڑی خوشی ہے۔ بھائی محمد امین صاحب انہاں دے بیٹے دی شادی دے موقع تے اج دا یہ دینی روحانی اسلامی اور ایمانی پروگرام رکھا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی نو باعث رحمت بھی بنائے، باعث برکت بھی بنائے، اور جو دو خاندان آپس جڑے نے ملے نے اللہ تعالیٰ انہوں اسی طرح آباد رکھے، شاد رکھے اور شاد باد رکھے اور خوشحال رکھے، اور اے جو نکاح ہوئے یا ہو رہے اس جوڑے چوں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد پیدا فرمائے۔ بھائی محمد امین صاحب ساڑھے بڑے پیارے ساتھی نے، انج سمجھو کہ ساڑھے جامعہ ابی بکر دے اور رکن نے 6 مہینے تواڈے کول رہندے نے اور تقریباً 6 ماہ یہ ساڑھے کول گزاردے نے، بلکہ میں انہوں کہنا یہ سچی بات ہے کہ جدوں ساڑھا گزر ہوندہ ہے نا، خاص کر کے میں مہر محمد اشرف صاحب، ڈاکٹر محمد انور صاحب، جدوں اسی اتھو گزرنے جتھے انہاں دا سلسلہ ہے، جتھے انہاں ڈیرے لائے نے 6 مہینے واسطے، تو اسی جدوں اے نہیں اتھے سانو نظر آندے دل پکڑ کے اتھے کھڑے ہو جانے کہ ہن ساڑا یار کدوں آئے گا، وہ دن کدوں آن گے، وہ بہار کدوں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے اس بھائی دے کاروبار اچ برکت فرمائے۔ اور میرے بڑے ہی پرانے ساتھی پیارے بھائی
ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, اللہ تعالیٰ انہوں بھی خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اور پھر ساڑے بڑے ہی پیارے خطیب، مسلک دا عظیم سرمایہ اور مدان خطابت اندر ایک بڑے نوجوان اور جرت مند مولانا قاری حافظ اسقط ربانی صاحب جنہوں نے بڑی قربانی دیتی ہے کہ اپنا وقت انہوں نے مینوں دے دیتا، کیونکہ میں تے چلن تو پہلے ہی کہہ رہا سا کہ بہتر یہ ہے کہ اج مینوں چھٹی دے دیتی جائے، تقریر تے ہونی کونی میرے کولوں۔ سارا دن سفر کیتا اور زور تو بعد ایک جلسہ کو 1.5 گھنٹہ بیان کر کے تھک گیا۔ سچی گل ہے جدوں دا رمضان گیا ہے نا، طبیعت او بہار آئی نہیں۔ بیرستے اندر بھی کہہ رہا سا کہ رمضان کچھ نہیں ہویا، ہن سب کچھ ہو رہا ہے۔ رمضان تے ایویں سی، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی کسی قسم دی بے تابی، بے سکونی، بے چینی نہیں۔ 2 3 جلسے سفر کدی محسوس ہی نہیں ہوتا سی۔ اللہ تعالیٰ پھر لے آئے گا۔ تو میں ایک حدیث پڑھی ہے اور یہ تو پہلے قرآن پاک دی ایک آیت، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، میرے محبوب سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈے تو پہلے، پیچھے نہیں، بعد نہیں، پہلے۔ کی پہلے؟ فرمایا جنہیں نبی بھیجے، جنہیں رسول بھیجے۔ یہ آیت رسول اللہ دی ختم نبوت دی بہت بڑی دلیل ہے کہ جنہیں نبی آئے مصطفیٰ تو پہلے آئے، سب تو بعد کائنات اندر اللہ نے میرے محمد نو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیڑا نبی ہے نا، جیدی جیب وچ نبوت دا ٹکٹ ہے، وہ تے مصطفیٰ تو پہلے آئے ہے۔ تو جیڑا غیر نبی ہے، جیڑا جھوٹ ہے، جدے کول نبوت دا ٹکٹ نہیں، وہ قادیانی ہوئے تے پاویں اسود انسی ہوئے تے پاویں مسلمہ کذاب ہوئے تے پاویں دنیا دا ہور کوئی دجال ہوئے، سب میرے مصطفیٰ تو بعدچ۔ کیونکہ قیامت تک جیڑا جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوئے گا، دجال ہوئے گا، مکار ہوئے گا، فریبی ہوئے گا، نبی نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ سارے نبی مصطفیٰ تو پہلے دنیا تو ہو کے چلے گئے. اچھا یا اللہ کی کہنا چاہتے ہو انہاں دے بارے، نبیاں دے بارے اور میرے مصطفیٰ دے بارے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وہ جنہیں نبی سن وہ سارے صاحب ازواج بھی سن تے صاحب اولاد بھی سن. یعنی انہاں دیاں بیویاں بھی سن تے انہاں دی اولاد بھی سی. انہاں دے خاندان بھی سن، انہاں دے سسرال بھی سن، انہاں دے داماد بھی سن، انہاں دے قبیلے بھی سن. اللہ اکبر. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. میرے محبوب جویں تواڈیاں بیویاں ایویں انہاں دیاں بیویاں، جویں تواڈے بچے ایویں انہاں دے بچے، جویں تواڈی اولاد ایویں انہاں دی اولاد. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. میرے اور تواڈے پیر و مرشد، اے ذرا نا اے کی آواز جا رہے ہے؟ مولوی ایک رہن دیو، دو تین کٹھے نہ لاؤ، یہ مصیبت بن جائے گی. پچھلی بات ختم کرو. یہ تو ایک مولوی مان نہیں، تسی تین لا چھڑے ہیں. جنریٹر تھوڑا پہلے نہیں چلتا، ہوں میرا خیال ہے چل گیا کہ پتہ نہیں بتی آ گئی ہے، لائٹ آ گئی ہے. انج میرا تمہیں مشورہ ہے بھی ہوں نا پٹرول ہو گیا سستا تو جنریٹر دو رکھیا کرو. پہلے جلسیاں تے نا ایک جنریٹر ہوندہ سی، ادوں پٹرول مہنگا ہوندہ سی. ہوں تو بالکل سستا ہو گیا ہے. ویکھو نا ایران اسرائیل تے بم سٹ رہا ہے، بڑی اچھی گل ہے، سٹنے چاہیے نے. امریکہ تے بم مار رہے ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور امریکہ بدماش ایران تے بم سٹ رہے ہے. تے ساڑی حکومت نے کہا بھی اسی بھی کوئی کرتوت وکھائیے نا، سانوں بھی کوئی بم مارنا چاہیے. تے انہاں نوں بم مارن واسطے اسی غریب لبے ہاں، انہاں ساڑے تے بم ٹھوک دیتا. تے چنگا ٹکا کے ٹھوکیا بھی اٹھن جوگے نہ رہن. ہن تے میرا خیال ہے بندے گھراں چ بند ہو کے رہ گئے نے. اللہ اکبر. یا اللہ سانو معاف کر دے تے ساڑی انہاں کولوں جان چھڑا دے، یا انہاں دی جان ساڑے کولوں چھڑا دے. کوئی کام تے ہونا چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسے کام نے جڑے نبیاں دی سنت نے. سبحان اللہ. کنہ دی سنت نے؟ کنہ دی؟ جڑے نبی کردے سن. نبی. اللہ اکبر. ساڑھے پیر تے جتی ستی نے نا. اور میں کنوں پوچھیا جتی ستی کی ہوندہ ہے؟ تینوں نہیں پتا؟ مینوں کی پتا. جتی ستی انہوں آدھے جڑا بیاہ نہ کرائے، وہ بڑا پہنچیا ہوندہ ہے، بڑا بڑا ولی ہے وہ جتی ستی. میں کہ یار ساڑھے تے مڑ 2 دونے اجی دکی تے کھاتے دے نہ رہے نا. تو میں مولی عبدالقدیر نو مشورہ دیاں گا بھی اے بھی ایک غور کرائے، کم از کم جتی ستی تے نانا روے. نبیاں دے ویاہ ہوئے، ویاہ نبیاں دی 4 کم نبیاں دی سنت. کنے کم؟ نمبر 1 الحیاء. حیاء نبیاں دی سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا ایمان دے یا 70 تو اوپر شاخہ نے، حیاء بھی ایمان دا ایک شعبہ ہے. میں بالکل مختصر کرنا، حیاء بھی ایمان دی شاخ ہے.
اور جہاں کلمہ پڑھیا نا جناب محمد رسول اللہ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم حیا والا نبی شرم والا نبی صحابہ کہندے نے او حیات کواری لڑکی دی اکھ نہیں سی جیڑا حیات شرم رب نے میرے محمد دی اکھاں چ رکھیا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا کم حیا دوجا والتعطر خوشبو بھی میرے نبیاں دی سنت ہے خوشبو میرا نبی خوشبو والا انس کہندے نے اے او خوشبو تے دنیا دے کسے عطر وچوں انبر وچوں مسک وچوں کستوری وچوں نہیں ہوندی سی جیڑی خوشبو رب نے محمد دے پاک دے پسینے وچ رکھی سی صلی اللہ نبی دا پسینہ بھی آلہ تے مدینہ بھی تے مصطفیٰ دا سینہ بھی آلہ علا قلبکا لتکون من المنذرین صحابہ کہندے نے کہ آمنہ دا لال مدینے دی جس گلی وچوں لنگ جاندا کئی دن تک لوگ گلاں کر دے ایتھو آمنہ دا لال محمد گزر کے گیا ہے صلی اللہ کنیاں چیزاں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی ایویں جواب دیو گے سنو گے تو انشاءاللہ میں تو ان کو تھوڑی دیر سناواں گا نہیں تو تقریر تے میری ختم ہو گئی تیجی چیز السواک مسواک بھی نبیاں دی سنت ہے امی عائشہ کہہ دیا نے السواک مطہرۃ للفم مرضۃ للرب مسواک نال منہ صاف رہندا ہے رب راضی ہوندا ہے اور سرکار نے فرمایا تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها ب70 ضعفا مشکات حدیث دا نمبر 349 سرکار نے فرمایا جڑی نماز مسواک کر کے پڑھی جائے بغیر مسواک والی نماز تے 70 درجے فضیلت رکھ دی ہے کنے درجے اللہ مسواک کر کے نماز پڑھن دی توفیق دے نبی پاک نے فرمایا جب میں یہ تکلیف نہ سمجھا یہ مشقت نہ سمجھا بھی میری امت مشقت پہ جائے گی تو میرا دل کردہ ہے میں انہوں حکم دے دیں الا امرتہم بالسواک عند کل صلاۃ ہر نماز مسواک کر کے پڑھیا کرن چوتھی چیز النکاح نکاح بھی میری سنت بلکہ تمام انبیاء دی سنت اٹھائیے بخاری اور مسلم اور مشکات جلد دوجی حدیث کتاب النکاح حدیث پہلی راوی حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ سرکار نے فرمایا او نوجوانوں جڑا نکاح کر سکتا ہے وہ کرے جڑا نکاح کر سکتا ہے وہ جدے کول طاقت ہے نکاح دی رشتہ موجود ہے اسباب بھی نے وسائل بھی نے سب کچھ موجود ہے وہ نکاح ضرور کرے وہ دا کی فائدہ ہے انہو اغض للبصر احسن للفرج نکاح کرن نال نظرہ نیویاں ہو جاندیاں نے شرمگاواں محفوظ ہو جاندیاں نے کہو سبحان اللہ اللہ نبی دی سنت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آگے سنیے میرے اور تواڑے پیر و مرشد عقبہ بن عامر حدیث تے راوی نے رضی اللہ عنہ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. سرکار نے فرمایا دنیا سب دی سب متاع ہے، سامان ہے. کیا ہے؟ متاع، بیکار، فضول، کاٹے دا سودا، جو مرضی دمانہ کرو. لیکن بہترین اثاثہ اور متاع وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی دا بہترین خزانہ نیک عورت ہے. کیسی نیک عورت؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جدو بندہ اکھاں چک کے ویکھے انی کشادہ پیشانی اور پرا گندہ چہرے نال پیش آئے کہ خامد ویکھ کے خوش ہو جائے. اے نہیں بھی اگو منہ چڑھائے وہ ویکھ کے ڈر جائے بھی اللہ خیر خرے نو ہویا کی ہے. نہیں، وہ جدو ویکھے وہ دے پورے دن دی تھکاوٹ لے جائے. وَإِذَا أَمَرَهَا عَطَاعَتْهُ، دن ہوئے، رات ہوئے، صبح ہوئے، شام ہوئے، گرمی ہوئے، سردی ہوئے، سفر ہوئے، حضر ہوئے، بیماری ہوئے، تندرستی ہوئے، وہ جدوں بھی حکم دے وے اطاعت ہو، تابعہ داری کر کے وخائے. اللہ بیبیاں نو خامدہ دی فرما بردار بنائے. اے نہیں بھی او آکے اٹھا کرما لیے پانی دے، اگو آگے بھی بندہ پوچھے بھی تیرے ہاتھ پجے نے اٹھ کے پی مار لائے. ہاں نہیں. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جدوں کروں چلا جائے او دے بعد، او دے جان تو بعد او دے مال دی بھی حفاظت کرے، او دی عزت دی بھی حفاظت کرے. آگے چلو. حدیث دراوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ، اے حدیث بخاری دی. راوی کون ہے؟ حضرت ابو، کہہ دو رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دے ہونا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ہوں کی ہویا جی؟ پہلے کیوں نہیں بولے؟ ہاں پہلے بولنا سی یار، ہوں بولے جی سبحان اللہ. اچھا کام ہوں چکیا ہے؟ نہیں یار انج نہ آکھیا کرو. کام تو شروع تو ہی ہو گیا سی جدوں بھی تقریر شروع ہو گئی سی. ہوں کیڑی میں کوئی نویں حدیث پڑھ دیتی ہے، میں گلاں تے وہی کرنا پیا. لیکن تواڈے مطلب دا کام ہوں چکی جائے نا. اصل تسی لگ گئے ہو ترنم تے، شعراں تے، نعتاں تے، تسی لگ گئے ہو. میرے اور تھاڑے آنکھا جناب محمد جے اے چکیا کام ہے نا، تے پھر میں کہنا کائنات دا کل امام آیا. جے اے نو چکیا آندے نے تے پھر ٹھیک ہے، پھر چک دینے آ. کیوں جی؟ کائنات دا کل امام آیا. ذرا تسی بھی چک کے وکھاؤنا. کائنات دا کلا امام آیا. بڑی گل کر رہے سن مولانا عبدالقدیر صاحب. محلے والے یا تے جلسے تے خوش نہیں تے یا اونج سستی دا مدارہ کر رہے نے. لیکن میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اللہ دی ذات تے میں نو پورا تیقن ہے. محلے والے
خوش بھی بڑے نے راضی بھی بڑے نے سست بھی کوئی نہیں آن گے ضرور بلکہ آ گئے نے آ رہے نے مزید آ جان گے کو انشاءاللہ مسجد پر گئی ہے اور پر جائے گی ذرا مل کے کون کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا ذرا میرے نال بولو نا شادیاں دے موقع تے لوگ گانے گاندے نے شادیاں دے موقع تے لوگ مائیے گاندے نے دوڑے گاندے نے کنجر نچاندے نے او میاں خسرے نچاندے نے تبلے کھڑکاندے نے ڈھول وجاندے نے لیکن میں مبارک دینا بھائی محمد امین صاحب نو انہاں ورگے نیک بندے شادیاں دے موقع تے اللہ دا قرآن پڑھا دے نے نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھا دے نے سرکار دیاں نعتاں پڑھا دے نے کائنات دا کلا امام آیا ذرا مل کے جنہوں اس امام نل پیار ہے جنہ کو پیار ہے او نہ بولو کائنات دا کلا امام آیا امام آیا امام آیا او دی رحمت دی پہ دھم گئی ہے او نظام دے آلہ مقام آیا او کرما والا کریم آیا او کرما والا کریم آیا میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا او تے وکھرا رب دا انعام آیا ماشاءاللہ بھائی امین صاحب یہ تے چونیاں والا جمعی بن چلے آجے او جدے لبا دے اتے رب بول دائے بول نہ بول ذرا جدے لباں دے امینو پتہ لگے میں جامعہ ابی بکر اندر بیٹھا ہوں میں چونی اندر جمعہ پڑھ رہا ہوں جی میں او محبت کر دینے او میں ذرا تسی میں پیار دیو نا تسی میں ذرا محبت کرو نا میرے تو بعد نوجوان خطیب دا خطاب ہونے والے مولانا اسکت ربانی جنہاں نے دے دیتی بڑی وڈی قربانی خدا لمبی کرے نہ دی زندگانی اللہ اللہ او جدے لباں دے اتے رب بول دائے جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا یہ انہوں ہی لگا رہنے ہوگا ساری رات میری کڑی لوڑ ہے لا چھڑو انہوں میں بھی سوکھا تسی بھی سوکھے اللہ وہی سو ڈالیا تو انہوں مدینے لے جائے کیوں جی یہ کام چنگا نہیں بھی انہوں لاؤ اسی بھی سننے اب ہے کہ تسی بھی سنو میرے اور تھاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نکاح کر دینے کرنا چاہیے دے سنت ہے نا لوگ نکاح کر دینے کئی چیزاں سامنے رکھ کے کئی باتاں دی بنیاد دتے کوئی آندہ ہے میں نکاح کرنا ہے مالدار بی بی نال کوئی آندہ ہے میں نکاح کرنا ہے حسن جمال والی بی بی نال کوئی آندہ ہے میں نکاح کرنا ہے اچھے خاندان والی بی بی نال بھی گل نو میری کانڈ تے کجی ہوئے نا کچھ آر باواں تے ہون نا گل تو ہوئے نا بھی چودھری دے سالے بڑے ترکڑے نے انہوں چھیڑیا جے نا یہ باواں والا بندہ ہے باواں والا اینجی ہے نا تے کئی بندے نکاح کر دے نے دین والیاں بی بیاں دے نال کہو سبحان اللہ
क्यों बई तुहानू किहड़ी शै पसंद है? माल नहीं बोलते नहीं, लगता है भी तुसीं माल दे मुतलाशी हो। तुहानू माल पसंद है ना? नहीं। उसनों जमाल पसंद है? वो भी कोई नहीं, एवें ही कही जाते हो। एवें ना सारी रात फेसबुक ते बैठे रहिंदे हो। इंज ना गल्लां करया करो साडे नाल, असीं सारा कुछ जानने आ। बंदा बाद ये बोलदा असीं पहले समझ जाने आ। हैं तुहानू की पसंद है? उच्चा खानदान। हैं वो असी को घुमियारां दा रिश्ता लै लईए, मोचियां दा, लुहारां दा, कमियां दा। हैं असी क्यों लै लईए? चौधरी हाँ, सरदार हाँ, खरला, डोगर हाँ, राणे हाँ, राजपूत हाँ, चंगा रिश्ता लवांगे। ते चौथी चीज नबी पाक ने फरमाया कई निकाह करदे ने दीन वालियां बीबियां दे नाल। ओ ना माल वेंदे ने, ना हुस्नो जमाल वेंदे ने, ना उच्चा ते आला ते वड्डा खानदान वेंदे ने। नबी पाक ने फरमाया तुम ही ना माल वेखी, ना हुस्नो जमाल वेखी, ना उच्चा खानदान वेखी, बल्कि दीन वेख के दीन वाली बीबी नाल निकाह कर लें। अल्लाह दीन वालियां नाल प्यार नसीब फरमाए। दीन वालियां बीबियां नू पसंद करया कर, जिदे कोल दीन होए, जिदे कोल कुरान दी दौलत होए, जिदे कोल नबी दी हदीस दी दौलत होए, जेड़ी बीबी आलिमा होए, फादला होए, हाफजा होए, कारिया होए, खतीबा होए, मुबल्लिगा होए, अल्लाह दी वलिया होए, तहज्जुद गुजार होए, रब दी इबादत गुजार होए। फज़फर बिज़ाति दीन तरबत यदाका। आमद ने को हदीस सुनावा बुखारी दी, थकते नहीं गए हो? हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला, ये हदीस ना 20 मरतबा तो ज्यादा इमाम बुखारी अपनी सही अंदर ले आए ने, यानी बार बार ले आए ने। हजरत जाबर वाली हदीस, जाबर फरमाते ने मैं एक जंग तू वापस आ रहा वां, नबी पाक भी साढ़े नाल ने, रस्ते अंदर नबी पाक दी नजर पई, मैं पीछे पीछे आ रहा, आका मेरे कोल आए, आप फरमाते ने जाबर, जाबर खैर है? पिछा पिछा रहना पे है। सोने की पिछा रहना है? भी आ ऊंट मेरा थक गया है, ये टुरन का ना नहीं लेंदा, सफर जरा लंबा सी, ऊंट कमजोर सी, इनू सफर ने थका दिता है, बीमार भी सी। आका फरमाते ने होर उठ कोई नहीं तेरे कोल? कोई नहीं सोने, बस यही बीमार जिहा ऊंट जड़ा लैके आ गया, बड़ा परेशान कर रहे हैं। फिर सोने कुछ भी नहीं, मैं की कर सकना? तवज्जो करो जरा। आका फरमाते ने जाबर मैनू एक छड़ी पकड़ा। की पकड़ा? सोने छड़ी। फरमाया छड़ी। सोने ऊंट ते छड़ी दा की जोड़ है? भाई तुसी की करनी है छड़ी? आका फरमाते ने जरा छड़ी वखा लिया, मैं तेनू रब दियां कुदरतां वखावा। जाबर फरमाते ने मैं नबी पाक नू छड़ी दिती, हदीस बुखारी दी, नबी पाक ने छड़ी मेरे कोलों लैके उस बीमार उठ नू लाई। जदों मैं जदों नबी ने छड़ी लाई, जड़ा ऊंट पिछे रह जांदा सी सारियां नालों अगे लंघ जांदा है। मेरे मुस्तफा दा हाथ जो लग गया वो छड़ी नू। क्यों जी? वो छड़ी नू नबी दा हाथ जो लग गया ते वो छड़ी लगी उठ नू, ते उठ सारिया उठा नू कट गया।
تے جڑے ہاتھ صحابہ نو لگ گئے وہ بلا پیچھا رہ سکتے نے؟ وہ پیچھا رہ سکتے نے؟ اوے ہاتھ لگیا مصطفیٰ دا صدیق نو فاروق نو اوے نبی دے ہاتھ دیاں برکتاں جا مدینے جا کے ویکھ صدیق اج بھی مصطفیٰ دے نال ستا ہے فاروق اج بھی نبی دے نال ستا ہے اور قیامت تک ستے رہیں گے آواز ہوندی اللہ فرماندہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا نبی نے چھڑی لائی اٹھ اگے لنگ گیا کہو ذرا سبحان اللہ جابر کہندے نے میں اٹھنوں پیچھا نو کھچنا وا او اگے ودد ہے اور میں گیا اٹھا اونٹ کھلو جا کتے نبی دی گستاخی نہ ہو جائے وہ کو بہت ہی نا اگے نکلن لگ پیا آقا میرے نال نال جا رہے ہیں پیرو استادو ماپیو کدی تسی بھی گلاں کر لیا کرو اپنی اولاد نو کول بٹھا کے نا انہاں نال دکھ سکھ پھول لیا کرو آقا فرماندے نے جابر جی سونے آپ فرماندے نے جابر نکاح ہو گیا تیرا شادی کر لئی جی سوڑے شادی تے ہو گئی ہے میری آپ فرماتے نے قال بکرن ام سیبن اے جابر دس شادی کواری لڑکی نال کیتی یا وڈی عمر دی بی بی نال قلت بل سیبن جابر فرما دینے سونیا میں وڈی عمر دی بی بی نال نکاح کیتا ہے آقا فرما دینے حلا بکرن تو لائبوہا و تو لائبوکا جابر ہے تو نکا جیا جابر ہے تو چھوٹا جیا جابر ہے تیری عمر بالکل تھوڑی ہے تے بڑھی بھی تھوڑی عمر دی لے ہونی سی تھوڑی عمر دی بی بی نال نکاح کرنا سی کسے کواری نال شادی کرنی سی اللہ بکرن تو لائبوا و تو لائبکا جابر تو او دے نال کھیل دا او تیرے نال کھیل دی کہو سبحان اللہ جابر وڈی بی بی عمر دی کیوں لے لئی تو نکا جیا میرا جابر ہے جابر رون لگ پہ جابر دیاں کھنڈل گئیاں جابر فرما دینے سونے میں ابے دی گل دی لاج رکھیے میں ابے دی گل دی لاج رکھیے آقا فرما دینے جابر آؤ کیویں جابر فرما دینے سونیا تو انہوں پتہ ہے نا میرا بابا عبداللہ کی نا ہے عبداللہ جابر بن عبداللہ سونیا او دی جنگ شہید ہو گیا سی تے شہادت تو ایک رات پہلے یعنی جس دن وہ شہید ہویا سی اس رات میں نو میرا بابا بلاندہ ہے آدھائے او میرے پترا جابرا او میرے بیٹے جابرا کل میں اللہ دے رستے اندر شہید ہو جانا ہے میں نو شہادت دیاں خوشبویں آ رہی نے کل میں اللہ دے رستے اندر کٹ جانا ہے کل میں اللہ دے رستے اندر ذبح ہو جانا ہے او میرے پترا جابرا تو بڑا میرا تابعدار بیٹا ہے تو بڑا میرا فرما بردار پتر ہے میں نو تیرے تے بڑیاں امیدان ہیں بڑیاں توقعات نے ابا جی گل کرو میرا باپ آندے ہوئے پترا پہلی گل لے کہ میرے تے قرض ہے میرا قرض لا دیں تے دوجی گل لے وے
मेरिया 9 बेटियां ने। सुभान अल्लाह। ओ बेटियां वालियो की आंदा अब्दुल्ला मेरिया 9 बेटियां ने, तेरिया 9 बहना ने। ओ मेरे जाबिरा ध्यान रखी, मेरे तो बाद मेरिया तियां नू रुलाई ना। हाय हाय हाय, मेरे तो बाद मेरिया बेटियां नू रुआई ना, मेरे तो बाद मेरिया बेटियां नू दुख ना दई, उन्होंने महसूस ना कराई कि अब्बा दुनिया तो चला गया है। और जालिमा तेरा ते भैनां नाल जेड़ा सलूक है वो तू जानना है। बाप मरन दे बाद जे भैन बाप दी नगरी विच आ जाए ते तू ते सीधे मुंह मिलदा नहीं, सीधे मुंह गल नहीं करदा, बीवी ते पिछे लग के उन्हों तक्के दे के घरों बाहर कट देना है, उन्हों मार मार के घरों भजा देना है। जेड़ा अब्बे वालू हिस्सा मिलना सी जालिमा ओदे ते भी कब्जा कर जाना है। अल्लाह जाबर बेशक तू निक्का पुत्र है, मेरा छोटा है, इको है, पर मैं सवेरे शहीद हो जाना ही ते मेरी शहादत दे बाद मेरिया बेटियां नू अब्बे वाला प्यार भी तू ही देना ते भरा वाला प्यार भी तू ही देना। गल को समझ आ रही है कि नहीं? हुण अगली गल सुनो बे निकाह क्यों कीता वड्डी उम्र दी बीबी नाल? सोने मैं बाप दी गल दी लज पा लीए, सोने जे मैं कुवारी लड़की ले आंदा ते मेरिया निक्कियां निक्कियां बहना ने, निक्कियां निक्कियां भैनां ने। और भैनां वालियो मेरिया निक्कियां निक्कियां बहना ने, जे मैं उन्हां दी उम्र दी लड़की ले आंदा ते मेरिया बहनां दी तरबियत कौन कर दी? ओहो हो मेरिया बहना दी परवरिश कौन कर दी? मेरिया बहना नू कंगी कौन कर दी? मेरिया बहना नू कपड़े धो के कौन दे दी? मेरिया बहना नू मां वाला प्यार कौन दे दी? मां भी ते मर गई, अब्बा भी शहीद हो गया, उन्होंने अम्मा वाला प्यार कौन दे दी? सोने मैं इस वास्ते वड्डी उम्र दी बीबी लैके आया वा। मेरे आका मुस्करा के फरमाते ने जाबिरा तू बड़ा चंगा कीता ही, अल्लाह तेरे निकाह विच बड़ियां बरकतां पाएगा। फिर कहो सुभान अल्लाह। ऐ निकाह जाबर दा। अच्छा नबी गर हो तो ऐसा हो, पैगंबर हो तो। तीजी गल आका फरमाते ने भी आ तेनू ऊंट जो तंग करदा है ते तू सानू दे दे, ये पैसे ले लै, वेच लै। जाबर आंदे मेरे कोल ते होर ऊंट भी कोई नहीं सी। क्यों जी कारी साहब? मेरे कोल ते होर ऊंट भी कोई नहीं सी, लेकिन नबी दी गल मैं मोड़ आका जी जिवें तुहाडी मर्जी होवे कर लो, ऊंट तुहाडा है, पैसे कादे? पैसे कादे? आका फरमांदे ने जाबर बगैर पैसों दे मुहम्मद नहीं लेंदा। क्यों जी बोलो ना जरा, बगैर पैसों दे मुहम्मद। ते साडे पीर आओगे तो की लैके आओगे, जाओगे तो की दे के जाओगे, इंजी है ना। पर मेरा मुस्तफ़ा क्यों जी मैं की क्या, नबी गर हो तो ऐसा हो, पैगंबर हो तो। जरा आवाज़ भारी कर सोने, अल्लाह तेनू मक्के लै जाए, मदीने लै जाए, तो साढ़े नाल तेनू रब जन्नत च भी लै जाए। मेरा नबी कैसे? आप फरमाते ने जाबर मैं पैसे देंगा, इको कट कर, मैं पैसे देंगा, मैं कीमतां अदा करांगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है?
جدے بارے قرآن آندا ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بول نہ ذرا بول لَقَدْ جَاءَكُمْ اوے منڈی عثمان والے آؤ ارد گرد وان والے آؤ یہ علاقے نو ویسے ہی ساڑھے نل پیارے سانو یہ دے نل پیارے اور پھر بھائی امین دا جلسہ ساڑھے بتیجے دی شادی دا جلسہ میں کیوں نہ پڑھا قرآن اس پیغمبر دے بارے جدے بارے قرآن کہندہ ہے رحمان کہندہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ جے ہون میں تُسی نہ بولے تھے میں مکا دیاں گا کون نبی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وهو رب العرش العظيم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے ذرا کہنا سبحان اللہ وہ میں تڑ کلوں کچھ نہیں منگدا میں تڑ کلوں چندہ نہیں منگدا میں پیسے نہیں منگدا میں رپیے نہیں منگدا میں اپنی بلے بلے دا سوال نہیں کردا میں واوا نہیں منگدا میں تڑ کلوں سبحان اللہ دا سوالیاں میں سبحان اللہ منگنا ہوا میں سبحان اللہ دا سوال کرنا ہوا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے اللہ اکبر یا حی یا قیوم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے اور دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ قاری محمد اکبر اسد صاحب جابر میں پیسے دیاں گا یہ کون کہہ رہے ہیں بول یار کون کہہ رہے ہیں ہائے کی کہہ رہے ہیں بولو جابر میں آقا جی جی میں مرضی کر لو پر مدینے تک سواری میری ہوئے گی مدینے تک سواری اونٹ توڑا ہو گیا پر مدینے تک سواری یہ میں کہانی نہیں سنا رہا مطلب بخاری دی حدیث سنا رہا جیڑی کم از کم 20 مرتبہ یہ بخاری اندر مدینے تک سواری یہ کون کہہ رہے ہیں ہاں
जाबर फरमाते ने सोने मदीने तक सवारी खैर गल मुकाई असी मदीने पहुंच जाने अल्लाह तुहानू भी मदीने ले जाए उची आमीन कहो और जदों कंधा दिसन मदीने दिया अल्लाह तेनू छेती वखाए जदों कंधा दिसन मदीने दिया जदों कंधा दिसन मदीने दिया तै सारियां ठर दियां सीन दियां जदों कंधा दिसन मदीने दिया तै सारियां ठर दियां सीन दियां तै सारियां ठर दियां सीन दियां जदों 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 कंधा 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 जदों कंधा दिसन मदीने दियां तै सारियां ठर दियां सीन दियां दिलों हसद ते बुग़्ज़ ते कीन दियां वाह रगड़ मजाइयां होंदियां ने महबूब खुदा दियां गलियां विच जिस वक्त रसाइयां होंदियां ने हर पापी दिल दियां धो धो के हर पापी दिल दियां धो धो के धो धो के धो धो के धो धो के हर पापी दिल दियां धो धो के क्या खूब मजाइयां होंदियां ने अभी मदीने पहुंच गए मदीने पहुंच गए रात मैं कड्डी ते अगले दिन सवेरे सवेरे ही मैं मस्जिद नबी विच पहुंच गया सुभान अल्लाह अल्लाह भी तुहानू भी लै जाए ना जाना जे मस्जिद नबी विच उत्थे जाके एक नमाज पढ़ोगे पता है सवाब किन्ना है दसो गा भला किन्ना सवाब है माशाअल्लाह ये ते शेखुल हदीस बैठे अल्लाह की मेहरबानी नाल मेरे सामने बिल्कुल पक्की हदीस बुखारी दी 1000 नमाज का सवाब मिलता है कितना सवाब मिलता है मैं सवेरे सवेरे ऊँट लैके पहुँच गया अल्लाह जी अपना ऊँट साढ़े पैसे दो सानू आगे फरमाते ने बिलाल इनू दे पैसे जो बिलाल पैसे देने वास्ते टुरया नबी बुला के फरमाते ने बिलाल पैसे पूरे दें बल्कि वध दें तुसीं इवें करदे हो असीं ते आने अल्लाह करे मर जाए लैन वाला और साड़ी जान छुटे वावे ही ना इन पैसे दे ते वध दे जी सोने ठीक है जिवें तुहाडा आर्डर बिलाल भी बिलाल ही है रज़ी अल्लाह क्यों जी बिलाल भी बिलाल नूं जो पत्थर पैंदे सन ना कोलियां ते वो लिटांदे सन ते बिलाल आंदा हुंदा सी कोलियां ते पाए कोड़े मारे जा रहे ने एक सियाणा जिहा बंदा चिट्टी दाड़ी वाला कोलों लग पिया आंदा बिलाल यार इंज ना कर तू हौली हौली पढ़ लिया कर हौली हौली हाँ वो बाबा की आंदे बिलाल हौली हौली पढ़ लिया कर एवें मारा जू खाना है हौली हौली पढ़ बाबा भला कौन सी अबू बकर सिद्दीक कह दो रज़ी अल्लाह बिलाल आंदा है बाबा गल सुन मेरी चमन का रंग को तूने सरासर ए खदा बदला अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कहना चमन का रंग गो तूने सरासर ए खदा बदला
چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ کون ہے بلال؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ سبحان اللہ تے کہہ دے یار کتھے میں آ گیا میں بول دے کیوں نہیں، یہ کیڑی مخلوق ہے، اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اے بلال حبش لے کے تجھ کو حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستانہ چھوٹا، وہ آستانہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستانہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، کیوں جی قاری صاحب کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اور ستم دے بارے کسی نے کیا ہے نا بھائی محمد امین صاحب، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا مزہ ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ستم نہ ہو تو محبت کا مزہ ہی نہیں۔ اور بس نہ کر دئیے بلال انہوں پیسے دے ود دے، جی سونے ہاں ٹھیک ہے، آقا نے مینوں پیسے دیتے تے ود دیتے تے مینوں چاہ چڑھ گئے، میں چاہیں چاہیں ٹر پیا، میں دوڑ لا دیتی۔ نبی پاک فرماتے نے بلال ہو جا رہے ہی جابر نے ذرا بلا نا واپس بلائیے، جی بلاؤ۔ بلال نے دوڑ لائی تھی، بلال واپس آؤ۔ بلال کہتے ہیں میں ڈر گیا، نبی پیسے ود دے بیٹھے نے، اے میرا کمزور ماڑا بیمار اونٹ پھر میرے گل پان گے، اے میرے پیٹے پوے ہی پوے۔ جابر فرماتے نے میں واپس آیا، آقا فرماتے نے جابر گل سن، جی سونیا۔ آپ فرماتے نے جابر پیسے بھی لے جا اونٹ بھی لے جا، کہو سبحان اللہ، ان کہہ در سبحان اللہ۔ جابر پیسے بھی لے جا اونٹ بھی لے جا، اونٹ بھی لے جا پیسے بھی لے جا، اونٹ نال گھر دے کام کردہ روی، پیسیاں نال ابے دا قرض لا دئی۔ او پہلی گل سمجھ آ گئی، نکاح۔ ایک دو حدیثاں سن لو۔
सुनन अबू दाऊद अंदर हदीस मौजूद है, रावी हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद ऊंची कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, तज़व्वजुल वदूदल वलूदा, तज़व्वजुल वदूदल वलूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। नबी पाक ने फरमाया ऐसियां बीबियां नाल शादी करया करो, ऐसियां बीबियां नाल निकाह करया करो। अल वदूद अलवलूदा अलवदूदा जड़ियां ज्यादा बच्चे जम्मन, बहुते बच्चे पैदा करन। अलवदूदा साडे पागल की आंदे ने, साडे आमक की आंदे ने, साडे बेवकूफ की आंदे, अगर जी बच्चे दो ही अच्छे, तेरी ऐसी दी तैसी लैके बह गए हो सानू तुसी की आंदे ने, बच्चे दो ही अच्छे। इन्होंने पता है ना भी असी पेट्रोल 500 लीटर करना है, 1000 नूं बल के ना करना है। या अल्लाह सानू माफ़ कर दे, साडे हुक्मरान किहड़े कम्मां नूं पै गए ने। तज़व्वजुल वदूदा ऐसियां बीबियां नाल शादियां करो, अल वदूदा जिहड़ियां बच्चे बहुते जम्मन, अल वलूदा अल वदूदा जिहड़ियां बहुता प्यार करन, अल वलूदा बच्चे बहुते जम्मन। क्यों? इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दे दरबार विच मेरी उम्मत बहुती होएगी ते मैं अपनी उम्मत नूं लैके रब दे सामने फखर करदा होवांगा। कहो सुभान अल्लाह। मेरे ते थाडे पीरो मुर्शद इब्ने माजा दी हदीस है रजी अल्लाह तआला इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु दरूद पाक दी छल दियो, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल अबकार, बिकर दी जमा बकार। ओ मेरे उम्मतियो ऐसियां बच्चियां नाल शादियां करो जिन्हां दियां उमरां थोड़ियां ने। मां प्यो बेटियां नूं ज्यादा देर बिठाया ना करो, छोटी उम्र च निकाह दे दिया करो। छोटी उम्र दियां बच्चियां कुवारियां लड़कियां नाल शादियां करया करो। अलैकुम बिल अबकार इन्नहुन्ना आज़ाबु अफ़वाहम व अंतक वरहाम व अर्जा बिल यसीरे। ओदे फायदे बड़े ने। सरकार फरमांदे ने कुवारियां लड़कियां बोल मिठे बोल दियां ने। सुभान अल्लाह, बोल मिठे बोल बोल दियां ने। और सोने ओए नौजवाना, ओए मुंडिया, अपनियां दे बोल मिठे सुनिया कर, बेगानियां दियां बोलियां न सुनिया कर। सारी सारी रात फेसबुक ते टिकटॉक ते बह के जाया करदे ने, बेगानियां लड़कियां नाल गल्लां करना है, अपनियां दियां मिठियां बोलियां सुनिया कर। नबी पाक ने फरमाया इन्नहुन्ना आज़बु अफ़वाहम, कुवारियां लड़कियां थोड़ी उम्र दियां बच्चियां बोलियां मिठियां बोलदियां ने। व अंतक वरहाम, बच्चे बहुते पैदा कर दिया ने। वह अर्जा बिल यसीरे, ते थोड़े पैसों ते राजी हो जांदियां ने। कहो सुभान अल्लाह। वाह सोहणिया, तेरियां गल्लां हिकमत वालियां, दानाई वालियां, किड्डा हकीम नबी है मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आखिरी हदीसा सुन लो मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद, उची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अनस अबी रावी ने आका फरमाते ने मन अरादा अय्यल कल्लाह ताहिरम मुताहिरा फलियतज़व्वजिल हरायरा। जेड़ा बंदा चाहदे वो पाक साफ होके, साफ सुथरा होके अल्लाह नाल मुलाकात करे। उन्होंने चाहिए कि आजाद लड़कियां नाल निकाह करे। वो बंदा पाक साफ होके अल्लाह दे दरबार में जाएगा। बिल्कुल एक आखिरी हदीस सरकार ने फरमाया इज़ा तज़व्वजल अब्दो,
क्यों जी इंजी हदीस है ना, रावी हजरत अनस इज़ा मिशकात दी हदीस है, बैकी अंदर भी मौजूद है। इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, जो बंदा निकाह कर लेंदा है उनका अद्धा दीन मुकम्मल हो जाता है। हाँ जी, निकाह दे नाल की हुंदा है? अद्धा ईमान, यानी कि निकाह निस्फुल ईमान है। निकाह कर लिया, अद्धा दीन मुकम्मल। फलियत्तकिल्ला फिन निस्फिल बाकी। एक बड़ा एक सियाना मौली मेरे मत्थे लग्या, उन्हें कहा जी ठीक गल समझ आ गई है, जेड़ा बंदा एक निकाह करता है वह अद्धा दीन पूरा, अद्धा दीन मुकम्मल, जेड़ा दो करता है वह पूरा। बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं क्या मुड़ साड़ी भी सुन लै, अगर तू भी सुना। मैं क्या जिन्हें एक निकाह किया वह अद्धा दीन, जिन्हें दो किए वह पूरा हो गया। आखिर तू हूँ की आना है? मैं क्या जिन्हें तीन किए वो वली बन गया। अरे और अगे मैं क्या जिन्हें चार किए वो कुतुब अब्दाल बढ़ गया। क्या बात है। माँ जी ऐशा सिद्दीका, उची कह दो, उची अजमत में अम्मी शादी। हूँ नहीं सुनाना मैं तो, बस मेरा टाइम पूरा हो गया है। सरकार और दुनिया बरकत लभदी फिरदी है, अल्लाह तुहानू बरकत नसीब फरमाए। या अल्लाह जिन्हें बे औलाद ने नेक औलाद अता कर दे। या अल्लाह जिन्हें बीमार ने शिफा अता कर दे। अल्लाह औलाद वालियां दी औलाद नू नेक बना दे। या अल्लाह साडे मुल्क ते खैर कर दे। अल्लाह साडे ते फजल फरमा। अल्लाह इन्हां ज़ालिमां दे कसर कोई नहीं छड्डी। या अल्लाह ते बेरहम ने रहीमा तू साडे ते मेहरबान हो जा। अल्लाह तू साडे ते रहमत फरमा। और दुनिया बरकत लभदी फिरदी है, इंज ही है ना। सरकार ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, वो निकाह बड़ा बरकत वाला हुंदा ही जिहदे ते पैसे थोड़े लगन, जेड़ा कम खर्च होए सादा होए, वो निकाह बरकत वाला हुंदा ही। नबी पाक ने फरमाया सादा निकाह करया करो, फजूल खर्चियाँ न करया करो। कम खर्च निकाह बिल्कुल सादा, जिहदे ते बिल्कुल थोड़े पैसे लगन, ऐसे निकाह करया करो, अल्लाह बरकतां पा देंगे। अल्लाह तुहानू सुन्नत के मुताबिक शादियाँ ब्याह करन दी तौफीक दे। आज का बयान कारी अकबर असद ऑफिशियल तो मिल जाएगा। मेरे तमाम बयान, मेरे जुम्मे दे खुतबे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।